Who Will Cry When You Die के चैप्टर 19 में हम देखेंगे सी योर ट्रबल्स एज ब्लेसिंग, कि आपके पास आपको ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ आपको मिलती है उसको एक नेमत समझें और उसमें से सबक सीख के और आगे बढ़ें. During the life leadership seminar I gave, I often asked the participants this question: who would agree with me that we learn the most from our most difficult experience? कि ऑथर कहते हैं कि मैं एक लीडरशिप सेमिनार में था तो मैंने पार्टिसिपेंट से अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि कौन इस बात से मुत्तफ़िक करता है कि हम ज़िंदगी में जो सबक सीखते हैं वो हमें जो मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किल एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे ही सीखते हैं. इनएविटेबली नियरली एवरी हैंड इन द रूम गोज़ अप, कि बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ ऊपर किया, कि वो बहुत सारे लोग इस स्टांस से अग्री करते हैं. Given this, I often wonder why we as human beings spend so much of our life focusing on negative aspect of our most difficult experience rather than seeing them for what they truly are, our greatest teacher. ऑथर कहते हैं कि मुझे इस बात पे हैरत होती है कि हम इंसान जो है फिर अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम इस चीज़ पे क्यों लगा देते हैं, कि मनफी सोच पे लगा देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो मुश्किल हालात हैं उनको हम अपना बेहतरीन उस्ताद मानने की जगह हम उन्हें नेगेटिव मनफी अंदाज में देख रहे होते हैं. कि अब यहाँ पे ऑथर हमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं वो एक्चुअल में हमारे ग्रेटेस्ट टीचर्स होते हैं, जिनको हम हमेशा नेगेटिव कनोटेशन से डिनोट कर रहे होते हैं और उन्हें मनफी कंसिडर कर रहे होते हैं. यू वुड नॉट हैव द विजडम एंड नॉलेज यू नाउ possess वर इट नॉट फॉर द सेटबैक यू हैव फेस्ड, कि आपके पास जो अभी अक्लमंदी है या इल्म है या नॉलेज मालूमात है आपके पोजीशन में क्यों है. अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी सेटबैक या कोई फेलियर नहीं मिला होता तो आपके पास ये अक्लमंदी, ये जहानत, ये इंटेलिजेंस, ये नॉलेज नहीं होती. द मिस्टेक यू हैव मेड एंड द सफरिंग यू हैव एंड्योर्ड, कि ये सब आपको इसी वजह से मिला है कि आपने मुश्किलात को कन्फ्रंट किया और फिर आपने उनको सफरिंग्स, आपको जो मसले मसाइल है आपने उनको बर्दाश्त किया. वंस एंड फॉर ऑल कम टू रियलाइज़ दैट पेन इज़ द टीचर एंड फेलियर इज़ द हाईवे टू सक्सेस, कि इससे हम ये चीज़ का कंक्लूजन निकालते हैं कि जो आपको मुश्किलात मिलती हैं वो आपके असल में उस्ताद होते हैं और जो फेलियर है वो आपके पास कामयाबी का रास्ता है. You can't learn how to play the guitar without hitting a few wrong notes, कि आप कभी भी गिटार चलाना नहीं सीख सकते अगर आप कुछ गलत तरीके से गलत नोट्स ना बजा दें. You will never learn how to sail if you are not willing to tip the boat over a few times. आप कभी भी कश्ती चलाना सीख ही नहीं सकते जब तक आप 2-3 मरतबा कश्ती को डुबो ना लो. Begin to see your troubles as blessing. Resolve to transform your stumbling block into stepping stone and vow to turn your wounds into wisdom, कि अगर आप मुश्किलात को पे लड़खड़ाने की बजाय उनको अपने लिए बेस बना ले, बुनियाद बना ले आगे लेसन सीखने की, तो ये वादा खुद करती हैं कि आपके ज़ख्मों को अक्लमंदी में कन्वर्ट कर देंगे. वो मीन्स के वादा करना है, वो टू टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, के आपके ज़ख्मों को अक्लमंदी में आप तब्दील कर देंगे. Like most people, I have encountered my own share of pain as I have advanced along the path of life, कि सारे लोगों की तरह मुझे भी बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आईं और वो मेरे लिए आगे के लिए डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रास्ता बनी. बट आई हैव ऑलवेज ट्राई टू रिमेन माई सेल्फ दैट आवर करेक्टर इज शेप्ड नॉट थ्रू द लाइफ्स ईजीएस्ट एक्सपीरियंस, कि मैंने हमेशा अपने आप को इस बात को याद दहानी करवाता रहा कि हमारा जो करेक्टर एक किरदार है वो ज़िंदगी के आसान जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उनसे नहीं मिलता, बट ड्यूरिंग लाइफ टफेस्ट फन, जो ज़िंदगी के मुश्किल हालात होते हैं, मुश्किलात होती हैं, वो हमारे करेक्टर को निखार देती हैं. इट इज़ ड्यूरिंग लाइफ मोस्ट ट्राइंग टाइम्स दैट वी डिस्कवर हु वी रियली आर, कि ज़िंदगी के मुश्किल हालात, कठिन घड़ियों में ही हम अंदाज़ा लगाते हैं, ये दरियाफ़्त करते हैं, ये जानते हैं कि हम असल में हैं क्या. एंड फुलफिलनेस ऑफ द स्ट्रेंथ दैट लाइज विद इन अस, और हमें कितनी साख्त है, हम कितने मजबूत हैं, कि हम कितनी जो है हमारा करेक्टर स्ट्रॉन्ग है, कि हम
کتنے مشکل حالات کو بیئر کر سکتے ہیں. اف یو آر کرنٹلی ایکسپیرینسنگ چیلنجز آف یور اون، اگر آپ کو ابھی مشکلات درپیش آ رہی ہیں، آئی ریسپیکٹفلی آفر دا فالوئنگ ورڈز آف رینر ماریا Rilke, which has helped me greatly when life throws one of its curve my way. کہ مجھے جو ہے رینیئر ماریا کے الفاظات زندگی میں مجھے بہت انہوں نے مدد کی ہے. جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں تو میں ان الفاظات کو غور سے پڑھتا ہوں اور ان کا مطالعہ کرتا ہوں اور ان سے سبق حاصل کرتا ہوں. ہیو پیشنس، کچھ صبر رکھیں. وتھ ایوری تھنگ دیٹ ریمینس انسالوڈ ان یور ہارٹ، کہ ان چیزوں کے لیے جو آپ کے دل میں انسالوڈ ہیں، مطلب آپ کے دل میں اٹک رہی ہیں. ٹرائی ٹو لو دا کویشچنس دیم سیلف، ٹرائی ٹو لو دا کویشچنس دیم سیلف لائک لاکڈ روم اینڈ لائک دا بکس ریٹن ان دا فارن لینگویجز. کہ آپ سوالات خود کرنا سیکھیں، جیسے کہ بند کمرے سے، جیسے کہ کتابیں اگر فارن زبان میں لکھی گئی ہیں تو آپ ان کو ایک دم سے نہیں سمجھ پاتے. ڈونٹ ناؤ لک فار دا آنسرس، ابھی آپ جواب نہیں تلاش کریں، ابھی صرف آپ سوال کریں. They can't now be given to you because you couldn't live them، آپ کو ابھی یہ نہیں دی جائیں گے because آپ ان کے ساتھ جی نہیں سکتے. It's a question of experiencing everything، یہ ایک سوال ہے کہ آپ اپنے تجربے سے سیکھیں. At present you need to live the question، ابھی آپ کو سوال پوچھ کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. Perhaps you will gradually without even noticing it find yourself experiencing the answer some distant day، کہ ابھی آپ کو صرف سوال سمجھنے کی ضرورت ہے، پر آہستہ آہستہ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ اس ایکسپیرینس سے خود بخود جواب دریافت کر لیں گے کسی آنے والے دن میں. تو اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل آتی ہے، جیسے کہ ایک بند کمرہ ہے یا ایسے ہی کوئی حالات ہیں جو مشکل حالات ہیں، تو ان سچویشن میں آپ کے پاس بینیفٹ کیا ہے کہ آپ پہلے سوال پہ فوکس کرو اور پھر جو ہے آپ جو ہے جلد از جلد جو ہے ان کے جوابات کو بھی جان جائیں گے. ہوپ یو لائک دس ویڈیو. اگر آپ میرے ساتھ اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب ٹو مائی چینل اینڈ ریکمینڈ اٹ ٹو یور فرینڈس. تھینک یو.